mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bons moments. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le cadre référentiel de l'examen régional 6e année du primaire. Donc, في الأول غنهضروا على la compréhension de l'écrit. Donc, كما كتعرفوا comme d'habitude, ديما كيكون واحد التكست accompagné par des questions de compréhension ou كاينه activité réflexive sur la langue ou كاين la partie de la production de l'écrit. Donc, trois parties. L'examen est divisé en trois parties. La première partie de la compréhension de l'écrit, شنو هما les textes les proposés, c'est-à-dire les thèmes proposés. Donc, عندنا trois thèmes. Premier thème كما كتشوفوا هنايا voyage et souvenir. Donc, يقدر يكون عندنا هذا التكست كيهضر على voyage et souvenir. D'accord? Deuxième thème عندنا l'environnement. Troisième thème santé et maladie. Donc ما غاديش نخرجوا على هاد لي 3 thèmes. هما هادو اللي عندنا اللي حنا انتريسي بهم اللي غنراجعوا. D'accord? الحاجه الاولى. Donc les questions de compréhension كيكونوا غالبا très claires en relation avec le كما كتشوفوا معايا بحال دابا مثلا هنايا هو عندي واحد texte modèle. Donc compréhension de l'écrit, donne un titre à ce texte. D'accord? Première question, donne un titre à ce texte. Donc la question qu'est-ce gratuitement donnée, un titre donné à ce texte. Donc premièrement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois former un titre convenable au texte. Le titre doit être obligatoirement un groupe nominal, nécessaire d'avoir un groupe nominal. Donc le titre ضروري خصو يكون عندي groupe nominal. Soit غيكون هاد le groupe nominal déterminant plus nom plus adjectif, soit déterminant plus adjectif plus nom, soit déterminant plus nom plus un complément de nom. Donc ضروري خص يكون groupe nominal le titre. كنسوليني بزاف على le titre انه خص يكون groupe nominal. ندوزو لا كيسيون الثانيه. دونك انا غنتبع هاد ليكزامبل هذا اللي عندي هنايا. ندوزو لا كيسيون الثانيه. دو ايتيري سو تكست. منين جاي؟ دونك هاد السؤال ها منين كنجاوبو عليه هنا. كي اوني لوتور؟ ها لوتور السميه ديالو خصني نكتبها كامله. داكوغ؟ دونك هنايا دو كال درame social parle-t-on dans ce texte. Donc ديما en relation avec le texte. Drame social avec le texte. De quoi les enfants? Donc هاد لي كيسيون de compréhension. D'accord? كندوزو الكيسيون مثلا عندي الكيسيون 5 كتكون هنايا ريبون باغ فري او فو. دونك كيعطيوني دي فراز كيقولوا لي واش فري او فو. دونك هاد لي فراز كيكونوا ديما اون ريلاسيون افيك لو تكست. خصني نفهم مزيان التكست وكيكون دقيقين بزاف، يعني خصني نحاول نفهم مزيان التكست ونقراهم بالتمعن وبشويه عليا. مثلا هنايا عندي لي زونفون دوميستيك فيف دون دي كونديسيون effroyables. غنمشي نقلب على هاد لو مو كلي اللي هو اوفريابل هنايا، نقلب عليه في التكست غادي نلقاه ها هو صافي. دونك عندي لا ريبونس ها هي ديجا جي لا ريبونس. دونك شنو غادي ندير لها هنايا؟ فري. السؤال الثاني ديال فو فري. لي بيتيت بون ترافايي 100 heures par semaine. دونك 100 heures par semaine غنمشي نقلب على هاد المو كلي حتى دابا. عاوتاني السؤال الثاني المو كلي ها هو عندي. Il travaillait 100 heures par semaine. Donc déjà, j'ai la bonne réponse. دائما وكان انسيستي عليها الا ما فهمتش كنقلب على الموكلي اللي عندي في الكيسيون كنمشي ليه ديريكتومون في التكست. هذه بون استيس بور تروفي لا بون ريبونس. دونك كنمشي غادي ندير لها حتى هذه فري. عاوتاني لا فراز الثالثه عندي لوريجين دو سو فينومين اي لا ريشيس. قالوا لي واش الاصل ديال هذه الظاهره هو الغنى. دونك غادي نمشي كذلك غنقلب لوريجين هاد لو موكلي ها هي عندي. ها هي لوريجين دو سو فينومين. عندي ديجا لا بوفروتي ليكزود رورال. دونك سي فو. D'accord? C'est clair? On passe à l'activité réflexive sur la langue. Donc l'activité réflexive sur la langue ديما كيعطيوني ديك ملء الفراغ. مثلا هنايا ليكسيك خصني نعرف لي زونطونيم. هاد لي زونطونيم غالبا كيكونوا في التكست. داكوغ؟ ما غنخرجش على التكست.
identifier dans une liste donnée les mots appartenant au thème du texte proposé. Donc كيف ما قلت لكم انا خصني نعرف لو thème على اش داير، واش voyage et souvenir, l'environnement ou la santé et maladie. نعرف identifier هذاك le lexique thématique en relation avec le texte. Donc nous faisons directement la grammaire. Transformer une phrase déclarative donnée en une phrase interrogative. Donc il faut savoir comment transformer une phrase déclarative en une phrase interrogative. Donc comme vous savez, la forme interrogative, c'est 3 formes. Soit la locution est-ce que, soit la phrase déclarative plus le point d'interrogation en changeant l'intonation, soit l'inversion de sujet. D'accord? Donc هما يقدروا يعطيوك phrase ويقول لك pose la question de 2 manières ولا de 3 manières. Donc خصك تكون عارف كيفاش طرح السؤال، تحول واحد الجملة déclarative une phrase interrogative. ندوزو le reconnaître le groupe nominal sujet ou le groupe verbal dans une phrase. Donc هنايا كنانسيستي على la structure grammaticale de la phrase. خصني نعرف نحدد فين هو السوجي، فين هو الفيرب، فين هو le complément. D'accord? Donc reconnaître l'adjectif et sa fonction grammaticale. واش attribut ولا épithète. نعرف نديستانغي في la phrase. واش l'adjectif راها attribut ولا épithète. Par exemple le chevalier semble courageux. هنايا غتقول لي attribut. علاش؟ حيتاش عندي verbe d'état. ما كاينش verbe d'état automatiquement épithète. D'accord? Donc distinguer les compléments du verbe, et les compléments circonstanciels. Donc ici il faut faire un peu attention parce qu'on a 2 types de compléments, à savoir le complément des verbes et le complément circonstanciel. Les compléments des verbes sont essentiels dans la phrase. هادو ما نقدروش نستغناو عليهم في la phrase. هادو ضروريين في la phrase. إلا حيدناهم la phrase ما غتبقاش عندها le sens. D'accord? Par exemple, je mange une pomme. Donc je mange quoi? Je mange une pomme. إلا قلتي لي غير جو مونج وسكتي لا فراز ما غاديش نفهمك شنو كليتي. دونك خاصك تقول لي جو مونج اون بون. Complément d'objet direct. Pourquoi il est nommé direct? Parce qu'il est lié directement au verbe. D'accord? Donc j'écris à mon père. J'écris à mon père. هنايا عندي COI. Complément d'objet indirect. أنا كتبت لمن. J'écris à qui? Donc je pose la question par à qui. J'écris à mon père. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, les compléments de verbe sont des compléments essentiels dans la phrase. ما نقدروش ننسوهم ولا نستغناو عليهم. على عكس les compléments circonstanciels, donc ce sont des compléments supprimables, déplaçables dans la phrase. Par exemple, chaque jour je me réveille tôt. Donc هنايا chaque jour نقدر نديبلاسي نقول je me réveille tôt chaque jour. D'accord? Donc هادو les compléments circonstanciels. Elle détermine les circonstances où se passe l'action. كيحددوا لنا هما الظرف فين دازت هذيك الحدث اللي كنهضروا عليه، فين داز الحدث، فين دازت l'action. D'accord? Donc يقدر يكون عندنا circonstanciel de lieu ولا de temps ولا de manière. هنايا حددوا لكم بالضبط لي كومبليمون circonstanciels. دونك اللي خاصني نفهم هما هاد 3 هادو. Pour savoir le complément circonstanciel de lieu, on pose la question par où, c'est-à-dire où se passe l'action. De temps, quand se passe l'action. De manière, comment se passe l'action. D'accord? Donc, exprimer la cause à partir de phrases données en utilisant parce que, car, comme ou puisque. Donc, هنايا بحال دابا غيعطيوكم 2 phrases وغيقول لك relier les 2 phrases en exprimant la cause. D'accord? ويعطيكم par l'expression suivante. مثلا غيقول لك parce que ولا car ولا comme ولا puisque. هنايا مثلا الا قلت لك باسكو ولا كار ولا بويسكو تقريبا غيكونوا بحال يعني البلاصه فين غنستعمل باسكو هي نفسها فين غنستعمل كار وهي نفسها فين غنستعمل بويسكو. دونك ما بقاش نقلب واش هادي ولا هادي. دونك هادو بحال الحاجه اللي خصك تعرف هو اننا كوم هي اللي مختلفه عليهم. علاش كوم مختلفه عليهم؟ حيتاش كوم كتكون دائما في البدايه ديال لا فراس. داكوغ؟ دونك كوم كتكون في اول الجمله. نقدر ندير شي فيديو نشرح فيها دي زيكسبرسيون ديال لا كوز. دونك كوم كتكون في البدايه ديال لا فراس. ما تنساوهاش هذه ديما عقلوا على كوم في الاول ديال الجمله.
عندنا دومين كذلك ديال لا كونجيغيزون. دونك لا كونجيغيزون هذاك لا كونجيغيزون اللي كتستعملو ديما البريزون لامبارفي الباسي كومبوزي et le futur. Tout cela concerne les verbes fréquents. ما كيكونوا شي verbe اللي ما عمركم سمعتو، ولكن كيكونوا les verbes fréquents dire, lire, faire, manger, chanter. Donc les verbes اللي كتستعملوا ديما. Que ce soit un verbe de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Donc l'orthographe. L'orthographe identifie les mots invariables dans une liste donnée. Donc خاصني نعرف les mots invariables. شنو هما les mots invariables؟ هما les mots اللي ما كيتبدلوش. شنو هما؟ كيكونوا عندنا soit les adjectifs soit les adverbes pardon. كيكونوا عندنا les adverbes. هاد لي زادفيرب يقدروا يكونوا دو طون دو ليو ولا مهم لي زادفيرب. كيكونوا عندنا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون هادوك مي او دونك اورنيكار اللي كنعرفوا كونجونكسيون دو كورديناسيون. كيكونوا عندنا لي بريبوزيسيون ا دو بور. دونك هادو هما لي مو انفاريابل. داكوغ. accorder l'adjectif qualificatif avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Donc كما كنعرفوا l'adjectif ديما كتاكوردا. الا كان عندنا مثلا les filles خصنا نقولوا intelligente ونزيدوا لها اس. les garçons intelligents اس. دونك هنايا خصني نعرف كيفاش ناكوردي l'adjectif le féminin ou la masculin ou la pluriel. Donc utiliser les homonymes. Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière et s'écrivent différemment. Par exemple, هنايا عطاكم غير les homonymes grammaticaux. اللي عندنا e ou e ou a son et son, on et on, ce et ce, ou et ou, la et la. Dans la phrase donnée, par exemple, يعطيك des points ou la phrase خصك تفهم le sens باش تشوف واش غدير مثلا الا هضرت لك على اي واش غدير لو فيرب être ولا غديري لا كونجونكسيون دو كورديناسيون اي اللي هي او تي اللي كتعني وا. داكوغ. عاوتاني نفس الحاجه في ا بريبوزيسيون و ا لوكسيليير افوار. داكوغ. son et son le verbe être et possessif l'adjectif possessif son ou on et on le pronom indéfini ou là le verbe avoir. Ce et ce démonstratif ou le pronom réfléchi ou qui exprime le choix ou qui exprime le lieu. La l'article ou la qui exprime l'adverbe qui exprime soit le lieu soit le temps. Donc vers ici on passe à la production de l'écrit complétée avec un élément donné du texte de 3 à 4 lignes en rapportant avec le thème du texte proposé par la compréhension de l'écrit. Donc هنايا شنو غيعطيوك؟ غيعطيك واحد التكست ويعطيك واحد الكلمات وغيقول لك حط دوك الكلمات في التكست. يعني خصك تكون فهمتي التكست باش تعرف فين غتحط كل كلمه في بلاصتها. بالاضافه لبرودوير ان تكست. دونك لا برودكسيون دو ليكري غتكون ديفيزي بار دو بارتي. جوج ديال الاسئله فيه جوج ديال الاسئله. السؤال الاول غيعطيك فراغ ملء الفراغ. السؤال الثاني غيقول لك برودوي ان تكست دو 5 او 6 لين ا كاركتير. سواء غيكون ناراتيف يعني ناراتيف غتراكونتي فيه par exemple souvenir de vacances ou la suite d'une histoire ou la raconter narratif raconter. Descriptif soit raconter la description d'une personne, par exemple décrit ton ami préféré, décrit ton animal préféré, décrit un paysage que tu as visité l'année dernière. Donc raconte descriptif ou la explicatif explique soit un phénomène naturel, soit comment on peut avoir une bonne santé. Donc explicatif toujours en rapportant avec le thème du texte proposé par la compréhension de l'écrit. Donc هنايا اللي كنشوفوا هو ان la production de l'écrit ديما كتكون en relation avec le thème proposé في la compréhension de l'écrit. Donc شنو هما لي thèmes اللي proposé نعاودوا نرجعوا ليهم ونذكركم بهم باش تحاولوا تدربوا شويه على la compréhension de la production de l'écrit, pardon. Donc, on a voyage et souvenir, on a l'environnement, on a santé et maladie. Ça fait. هادو هما les thèmes اللي غيكونوا في produire. في le texte
qu'on doit produire. D'accord? Et bon courage.